जय श्री जगन्नाथ। काली राधाष्टमी आमे जन्माष्टमी पालन करथिले। भगवान श्री हरि विष्णुंकर अवतार श्री कृष्णंकर पूजा आमे करथिले। सेमिति माँ महालक्ष्मींकर अवतार हेउचंती माँ राधा, श्री राधा। तेणु श्री राधांकर पूजा आमे राधाष्टमी रे करिबा। जदि जन्माष्टमी व्रत आपण करिसंती ताले राधाष्टमी व्रत आपण निश्चय करिवे। जन्माष्टमी व्रत करिकी जदि राधाष्टमी व्रत न करिबा ताहले आमको व्रतर पूर्ण फल प्राप्त हेब नाही। जन्माष्टमी व्रतर फल मध्य आमको प्राप्त हेब नाही। आम द्वारा भूल हेब, पाप मध्य हेब। तेणु एसबु पाप को आपण एड़ेइबा पई राधाष्टमी व्रत निश्चय रखंतु। ऋतुस्राव होइथिले मध्य आपण व्रत रखि पारिबे, खाद्यर संयमत रखि पारिबे, पूजा करि न पारिबे। पूजा 6 दिन रु करि पारिबे। जदि भी 6 दिन आपणकर हेइ नाही ताहाले मध्य आपण व्रत रखि पारिबे, प्रसाद सेवन करि पारिबे। श्री राधांकर नाम प्रथम उच्चारण करा जाई थाए, तापरे श्री कृष्णंकर नाम उच्चारण करा जाई थाए। प्रथमे आपण मांकर नाम उच्चारण करिवे। श्री राधा श्री कृष्ण भिन्न नुहंती, से एक। तेणु तांकु केबे अलगा अलगा बा पृथक भावरे आपण चिंता करिवे नाही किंबा पृथक बोली कोनोसी जगारे जुक्ति बाढ़िबे नाही। जदि आपणको घरे श्री राधा किंबा श्री कृष्णंकर गोटे ही विग्रह अछंती, आपणको घरे गुरुंडी गोपाल अछंती, गुरुंडी राधा नाहंती, ताहाले मध्य गुरुंडी गोपालଙ୍କ मध्यरे आपण श्री राधांकर रूप दर्शन करी तांको आपण पूजा करि परिबे। सी जेहेतु भिन्न नुहंती एक, तेणु गोटे विग्रह तांकर पूजा आपण करि परिबे। मां को चिंता करिवे, मां को पई आपण दीप जालिबे। श्री कृष्णଙ୍କ सामने गुरुंडी गोपालଙ୍କ सामने आपण श्री राधांको पई दीप जालिबे। तांकरी उद्देश्य रे तांको स्नान करै देबे, काहे तांको हृदय रे से अछंती। तांकर अर्धांगिनी कहि पारंती बा संपूर्ण अंग बोली कहि पारंती, अधा अंग कहि पारंती बा संपूर्ण अंग बोली कहि पारंती। से एक भिन्न नुहे आमे कहिलु जहा। तेणु आपण गोटे विग्रह रे ही तांको चिंता करिके पूजा करि परिबे। जदि गुरुंडी गोपाल अछंती, गुरुंडी राधा अछंती, ताहले उभय आपण जानिचंती पंचामृत स्नान एवं नूतन वस्त्र परिधान करिवे, जेहेतु तांकर जन्मदिन। विशेष भावरे आपण लहुणी एवं फलमूलर भोग लगेबे, मिश्रीर भोग लगेबे, पणा तैयारी करिकी भोग लगेई पारिबे। उषुम क्षीर कदल टिके मिश्री पकैकी चकटिकी भोग लगेई पारिबे एवं फलमूलर प्रायतः भोग लागि थाए। जो माने व्रत करिवे, व्रतधारी से माने जल आहार करिकी, फल आहार करिकी बा सागु कदली मिश्री एसबु चकटिकी खाइकी मध्य रही पारिबे। जदि तापरे भी देह खराब हेउची ताहले अरुआ अन्न इत्यादि सेवन करि पारिबे आपनक शारीरिक स्थिति अनुसार। गर्भवती महिला माने सात्विक भोजन करिवे। जदि उषुना भी खाउचन, तांको देह बहुत खराब अछि, उषुना खाइबा पई डॉक्टर कहिचंदी उषुना भी खाइले चलिबो, किंतु पियाज रसुण से दिन आपण खाइबे नाही, माने काली दिन रे आपण खाइबे नाही। किछि नहले नाही, श्री राधांकर नाम टिके आपण चिंता करिवे। खाली श्री राधे श्री राधे श्री राधे किंबा राधा राधा बोली के आपण नाम जप करि परिबे। पूजा स्थान को केउ भली भाबरे आपण सजासजी करिवे ताहा आपनक ऊपर निर्भर करे। आमे केवल एतिकी कहिबु, ठाकुरन को पूजा जेउ स्थान रे करा जाय थाए सेठी चांदुआ निश्चय टणा जाय थाए एवं पंचगव्य नचेत गोबर नचेत गंगा जल, एही तीन गोटी जिंस रे पूजा स्थान को आपण पोछा पोछी करदेबे, सफासफी करिवे, गंगा जल छिंची देबे एवं सुगंधित धूप आपण प्रज्वलित करिवे एवं ठाकुरन को विग्रह को आपण बास जल रे स्नान करेबे। अगुरु कर्पूर गुंड चंदन एवं सुगंधित पुष्प सेथिरे पड़िबो, सही जल बास जल सेथिरे ठाकुर स्नान करिवे। जदि आपनक घरे विग्रह अछंती किंबा फोटो अछंती, तांको आपण कपड़ा रे पानी कपड़ा ओदा करिकी चिपुड़िकी सेथिरे आपण पोछा पोछी करि देबे। फूल हार पिंधेइबे, नूतन वस्त्र पिंधेइबे, चंदन सिंदूर लगेइ देबे एवं बेश श्रृंगार करिकी पूजा पीढ़ा बा खटुली उपरे आपण विराजमान करिवे। 10टा 12 रु गोटाए 17 भितरे आपण पूजा आरंभ करिवे नाही। एही समय रे हमर काल बेला रहूची 10टा 12 रु गोटाए 17। 10टा 12 पूर्वरु पूजा आरंभ करि परिबे, नचेत गोटाए 17 परे आपण पूजा आरंभ करि परिबे। काल बेला जेतेबेले थाए से समय रे पूजा आरंभ करंती नाही, कोन शुभ काम आरंभ करंती नाही। दियो माने एठी कित्ते सुंदर देखा जाउछन, देखंतु बेले बेले एमिति ही ठाकुरंक रूप देखा जाय कि बारंबार देखिबा को इच्छा हुए। कलश स्थापन निश्चय करिवे। गणे नारायणी रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते, पंचदेवता को पूजा करिवे। कलश रे दीप गोटे प्रज्वलित करिवे
ଆପଣ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ବସାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପୂଜା ସମୟରେ କେବଳ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ସୁବିଧା ଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ବ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅଧା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସୁବିଧା ଥିବ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସେମିତି କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସଂଯମତା ରଖିକି ପୂଜା କରିକି ମନକୁ ମନ ବ୍ରତ ମାନିକି ରହିବେ। କୌଣସି ବି ଓଷା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ବା ବ୍ରତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ଆପଣ ସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଉ, ବା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଉ, ଆପଣ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ବି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ବ୍ରତର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମନ ଭିତରେ ହୁଏ ନା, ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। କଣ ପାଠ କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଅଷ୍ଟକମ, ସହସ୍ରନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୂଜା କରିବା, ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଆଳତି କରିବା, ଏସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏସବୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କଣ ପଢିବେ ଆପଣ? କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେଇଛୁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବୃଷଭାନୁ ସୁତେ ଦେବୀ ପ୍ରଣମାମି ହରିପ୍ରିୟେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଖି ମିଶେଇବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ। ସେତିକି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର କୃପା କଟାକ୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଏଠି ଆମେ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି। ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପରକୁ ପର ରହିଛି। ଏଠି 7, 8, 9 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ 10, 11, 12 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି ପଢିପାରିବେ। 19ଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧା ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କେତେ ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ମୋବାଇଲରେ ରଖିକି ପଢିପାରିବେ। ଯେହେତୁ କାଲି ହିଁ ପୂଜା, ଆମେ ସେୟାର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛୁ। ଯେତେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅବସ୍ଥା ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଦୀକ୍ଷିତ, ଆମକୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଜପ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମୟ ଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆମର ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ଆମର ସବୁକିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ସେସବୁ ପ୍ରଥମେ କରିବୁ। ଆଗ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା, ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ସମୟ ମିଳିଲେ କିଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ ରୋଷ, କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିମାନ ବା ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନୁ ବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଗାଳି ମନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ବି କରନ୍ତୁ। ଗାଳି ବି ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଗାଳି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି କାଲି ପୂଜା, ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମର ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇଛୁ। ପୁରା ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବେ ଦିନ ଶେଷରେ କି ଦିଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ପୂଜା କରିଲେ, ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ, ସବୁ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିବେ ବି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୁଗଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେଠି ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯୁଗଳ ଭାବରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ପତ୍ର କିମ୍ବା ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର, ଏସବୁ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ବେଶ କରାଇଦେବେ। କିଛି ନଥିଲେ ଆପଣ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ,
अर्पण करबा उचित नुहे। आ जदि भी आपनको पाखरे अन्य कोनोसी पुष्प नाही ताहले आपण श्री राधा श्रीकृष्णकर बड़ विग्रह जेमति कि वर्तमान जो विग्रहकर दर्शन करुचंती एठी ठाकुरंकर बड़ स्वरूप माने बड़ हेई जाइचंती ठाकुर सेही स्वरूप रे आपण दर्शन करुचंती। विवाह परे पति पत्नी को आपण जोनि पुष्प अर्पण करि परिबे किंतु बाल्य स्वरूप रे नुहे। जेतेबेले श्री राधा श्रीकृष्णकर गुरुंडी गोपाल अछंती आपनक घरे गुरुंडी राधा अछंती बाल्य स्वरूप आपण पूजा करुचंती सेतेबेले से छोट पिला बालुत अवस्था रे आपण तांको पूजा करुचंती। छोट पिला मानकू जेमति कि आमे जोनि कहले से किछि बुझी पारंती नाही सेमिति बाल्य स्वरूप रे मध्य ठाकुरंकु जोनि पुष्प अर्पण करा जाय नाही। ठाकुर तो सर्वज्ञ सब जानिचंती सी ही तो से पुष्पर सृष्टि करिचंती तथापि बाल्य स्वरूप रे जोनि पुष्प वर्जित। जन्माष्टमी रो किछि पुराना वीडियो एठी हम आपनकु देखै दैछु। एई भली भाबरे आपण राधाष्टमी मध्य पालन करिवे। पंचदीप रे आरती करिबा एई भली भाबरे अखंड दीप जळिबो ठाकुरंक सामने टिके जळ आपण रखिबे। मां को जेतेबेले आपण अर्पण करूचंती जळ जेहेतु श्री कृष्णक सहित तेनु आपण तुलसी सहित ही अर्पण करिवे। एवं जदि आपनक घरे गुरुंडी गोपाल अछंती श्री राधा नाहांती गुरुंडी राधा नाहांती ताहाले मध्य एई भली भाबरे आपण सेवा करिवे। श्री कृष्णक मध्य रे श्री राधा को दर्शन करिवे गुरुंडी गोपाल मध्य गुरुंडी राधा को अपन दर्शन करिवे कलश स्थापना करिवे। ये जो पूजा स्थान देखुचंती ये जन्माष्टमी रे सजासजी करा जायथिला एई भली भाबरे नंद उत्सव पूजा बोधे जेहेतु दोली रे ठाकुर बसिचंती जन्माष्टमी दिन आमे खटुली रे बसै थाउ नंद उत्सव रे दोली रे बसै झुलै थाउ जन्म पर दिन कर्पूर आळती एई सब जहा दृश्य जे भली भाबरे देखुचंती एई भली भाबरे जहा आपनकर सक्षम आपनको जहा पसंद जहा आपनको जेतिकी समय समस्ते सब किछि करि परंती नाही समस्ते एका भले सब किछि करि परंती नाही समस्तंकर काम करिवार शैली अलगा पसंद ना पसंद मध्य रहिछि। तेणु सेई भली भाबरे आपण करिवे। पूजारे जेतिकी जिंस आपनको आवश्यक सेतिकी आमे कहि दैछु। विसर्जन मंत्र जानतु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम समुद्धत पुनरागमनाय च। बहुत थर आमे आपनको विसर्जन मंत्र देइछु समय स्वल्पता पई आमे आपनको केवल मंत्रटी कहि दैछु। काली दिन रे आपण विसर्जन न करिके व्रत पर दिन पारणा रे आपण विसर्जन करिवे। काली जेहेतु पूरा दिन आपण व्रत रे रहिबे पूरा दिन पूरा राति सूर्योदय रु सूर्योदय पर्यंत व्रत रखा जिवो तेनु विसर्जन काली दिन रे करिबा उचित हेबो नाही। आपण व्रत पर दिन पारणा दिन माने नवमी तिथि रे आपण विसर्जन करिवे। रहुछु जय श्री जगन्नाथ।